So, dear all, yesterday we were discussing the first lecture of this chapter, that is chemical bonding and molecular structure. So, today we are discussing the second lecture of this same chapter, and we are discussing factors affecting ionization energy. So, yesterday we were discussing the two factors which affects the ionization energy, that is size, effective nuclear charge, and today we are going to discuss the third factor that affects the ionization energy, that is electronic configuration. Electronic configuration. What is electronic configuration? کِتھ پٲٹھۍ ہسا چھُ رول کران یہِ الیکٹرانک کنفگریشن کِتھ پٲٹھۍ ہسا چھُ یہِ افیکٹ کران آیونایزیشن انرجی مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ الیکٹرانک کنفگریشن منٛز یتھ منٛز ہسا أسۍ ڈسٹربیوشن آف الیکٹرانٕز کران چھِ ان ڈفرنٹ آربِٹلن منٛز مگر کران ہسا چھِس اکاردنگ ٹو دیَر انرجیز اور ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ یعنی یُس ہسا ہاف فِلڈ آربِٹلز آسان چھِ یعنی اتھ منٛز چھِ کینٛہہ آربِٹلز آسان چھِ تِم ہسا چھِ ہاف اور کینٛہہ یِم ہسا اتھ منٛز آسان چھِ دے آر فُلی فِلڈ آربِٹلز أسۍ چھِ کتھ کران ییٚتٮ۪ن دۄن چیٖزن مُتعلق ہاف فُلی فِلڈ یعنی دۄنوے کنفگریشن کُنہِ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان یعنی اتھ منٛز ہسا چھِ کُنہِ شیلہِ منٛز یا ونان چھِ أسۍ کُنہِ الیکٹرانس منٛز یا کُنہِ تہِ ایٹمس منٛز یعنی الیکٹرانن ہُنٛد تعداد یُس ہسا چھُ سُہ ہسا چھُ برابر آسان فار ایگزامپل اگر أسۍ وٕچھو ڈی یس منٛز ییٚلہِ ہسا أسۍ وٕچھان چھُ ڈی ایکس واے ڈی واے زڈ ڈی زڈ سکویر ایکس سکویر ڈی واے سکویر زڈ سکویر اور ییٚلہِ أسۍ اتھ منٛز وٕچھو سپوز دپو أسۍ کہِ اتھ منٛز ہسا چھِ پانٛژن ہٕنٛز کیپیسٹی پانٛژو منٛز ہسا آسن اتھ نِش 3 الیکٹرانٕز اور یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ بیاکھ یتھ منٛز ہسا ڈی5 کتھ کرو أسۍ یعنی دیٹ میٖنٕز کہِ یتھ منٛز ہسا چھُ پانٛژن منٛز کیٛاہ سا چھُ برابر اکھ الیکٹران ہسا چھُ یتھ منٛز آسان اور یا وٕچھو أسۍ بیاکھ یعنی ڈی10 کیازِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ اکثر ہسا چھُ یُس ڈی آربِٹل چھُ آسان اٹ کین اکامڈیٹ ایٹ لیٖسٹ 10 electrons with opposite spins اور ییٚمہِ طٔریٖقس منٛز ہسا وٕچھ اَسہِ 10 یعنی یتھ منٛز ہسا گوٚو ہاف فِلڈ یہِ گوٚو پارشلی فِلڈ ہسا چھُ آسان یعنی پارشلی فِلڈ یہِ ہسا گوٚو ہاف فِلڈ اور یہِ ہسا گوٚو فُلی فِلڈ آربِٹلز یِم ہسا آسان چھِ ڈفرنٹ طٔریٖقن ہٕنٛدۍ آربِٹلز یِم ہسا چھِ آسان أسۍ چھِ أتھۍ مُتعلق کتھ کران أسۍ چھِ أتھۍ مُتعلق ونان کہِ الیکٹرانٕز یِم ہسا چھِ یِمن آربِٹلن منٛز کۭتیاہ یعنی ایز پر دی انرجی یۄس ہسا أسۍ وٕچھان چھِ یِم ایڈجسٹ گژھان چھِ یتھ منٛز اَسہِ دوٚپ یُس ہسا ہاف فِلڈ یا فُلی فِلڈ آربِٹلز یا کنفگریشن یۄس ہسا آسان چھِ فُلی فِلڈ کنفگریشن یا ونو أسۍ ہاف فِلڈ کنفگریشن یۄس ہسا آسان چھِ سۄ ہسا چھِ آسان اور ایکسپشنلی سٹیبل ہسا چھُ آسان یعنی یہِ ہسا چھُ آسان ایکسپشنلی سٹیبل یعنی یہِ ہسا چھُ سٹیبل آسان اور امہِ خٲطرٕ یۄس اتھ ایکسپشنلی سٹیبل آسنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ اتھ منٛز ہسا چھُ واریاہ زیادٕ انرجی ضوٚرتھ لگان اسہِ کمہِ خٲطرٕ رِموٗ کرنس الیکٹرانس امہِ منٛز اور مور انرجی ہسا چھُ توے موٗجوٗب اسہِ لگان مور انرجی از رِکویٲرڈ توے موٗجوٗب ہسا چھِ اسہِ زیادٕ انرجی ضوٚرتھ لگان ٹُو رِموٗ یعنی نٮ۪بر کرنہٕ خٲطرٕ الیکٹرانٕز فرام دیم یعنی امہِ منٛز یِم الیکٹرانٕز نٮ۪بر کرنہٕ خٲطرٕ ہسا چھِ اسہِ یعنی زیادٕ انرجی ہٕنٛز ضوٚرتھ لگان آسان توے موٗجوٗب چھُ اسہِ واریاہ زیادٕ انرجی ضوٚرتھ لگان اور اوے موٗجوٗب چھِ أسۍ دپان یُس ہسا پارشلی فِلڈ آربِٹل یُس ہسا آسان یا پارشلی فِلڈ کنفگریشن یۄس ہسا آسان چھِ سۄ ہسا چھُ آسان لیس دین یعنی کمہِ کھۄتہٕ ہاف فِلڈ آربِٹل کھۄتہٕ ہسا چھُ ہاف فِلڈ کنفگریشن کھۄتہٕ اور آسان ہسا چھِ لیس دین یعنی فُلی فِلڈ آربِٹلو کھۄتہٕ یا فُلی فِلڈ کنفگریشن کھۄتہٕ ہسا چھُ آسان یعنی پارشلی فِلڈ آربِٹل یِم آسان چھِ کنفگریشن آسان چھِ اور امہِ منٛز ہسا چھُ کم ایز کمپیٲرڈ ٹو ییٚمہِ کھۄتہٕ لگان کم انرجی اور ایز کمپیٲرڈ ٹو یتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ انرجی یۄس ہسا چھِ سۄ ہسا چھِ فُلی فِلڈ آربِٹلس منٛز اسہِ ضوٚرتھ لگان ٹُو رِموٗ دی الیکٹرانٕز ہسا چھِ آسان اور اوے چھِ أسۍ ونان یعنی یُس ہسا آیونایزیشن انرجی یۄس ہسا آسان چھِ آف نایٹروجنٕچ یعنی یہِ ہسا چھِ آسان ہمیشہ گریٹر دین آیونایزیشن انرجی ان آکسیجن ہسا چھِ آسان مگر کمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان ییٚلہِ ہسا أسۍ وٕچھان چھِ ڈیوٗ ٹُو الیکٹرانک
configuration. Yele kat karan chu yani electronic configuration yes asan chu tat surtas maz ös chu dapan he yehns yes sa yani ionization energy asan sa asan more as compared to this. Or empach es wuchan byak factor yus effect karan chu ionization energy, that is called shielding effect asa chis para. Yet is now the one yes go shielding effect. Shielding effect hasa chis byak point wuchan yatmas. Esil wuchan ch shielding effect go kya? Yani embront ya wuchna bront ös dapan e ionization energy yes ch yasa ch asan inversely proportional to screening effect ya wano ös yani yasa ch equal to asan kat yani inversely proportional to asan shielding effect asa. Depit kya go ki ionization energy agar increase guys shielding effect should decrease gasan, or ionization energy agar decrease go shielding effect should increase gasan. Go yima such inversely proportional to each other asan. Kya asan shielding effect for example asch pata asan ki nucleus yus sachu ya sachu attract karan kuman yani attract sachu karan yani electron kem through karan ya electrons yima sa asan chu yima sachu even nucleus zariya attract karan यानी एम जरिए वन पानस कुन लमन और अथ मज हसा क्या इनर शेल्स आसन इलेक्ट्रॉन्स यथ मज हसा प्रेजेंट आसन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ते और अस वुचो सिंपली न्यूक्लियस युस हसा आसन छु न्यूक्लियस हसा छु कैन अट्रैक्ट न्यूक्लियस युस आसन छु या हसा छु अट्रैक्ट करन क्या टुवर्ड्स क्या अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट यानी या हसा करन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स हसा करन टुवर्ड्स इटसेल्फ यानी पानस कुनत हसा टुवर्ड्स इटसेल्फ यानी यह पानस कुनत वुचमुत कैज अस पोड़मुत कि युस हसा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आसन छु और न्यूक्लियस अंद इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करन छु यथ आसन पॉजिटिव चार्ज यथ आसन नेगेटिव चार्ज और येतन हसा छु अक अट्रैक्शन आसन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दरमियान ड्यू टू दिस यानी न्यूक्लियस युस हसा छु यह हसा छु यमन इलेक्ट्रॉन पानस कुनत मूवमेंट करन और ये इलेक्ट्रॉन युस हसा छु यह हसा छु अट्रैक्ट अत कुन रोजन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस तिकाज न्यूक्लियस छु पन इन्फ्लुएंस शो करन यथ पेट और एम हसा छु अत मज करन यानी पानस कुनत हसा छु अट्रैक्ट करन मगर येले वुचन छु अगर अस वुच न्यूक्लियस अंद अंद हसा छु आसन मुख्तलिफ शेल्स हसा छु आसन के शेल एल शेल एम शेल और यथ मज ते हसा छु इलेक्ट्रॉन आसन यथ मज ते छु इलेक्ट्रॉन आसन यथ मज ते छु इलेक्ट्रॉन आसन गो यम इलेक्ट्रॉन्स यम हसा छु यानी अट्रैक्ट गसन टुवर्ड्स कत कुन न्यूक्लियस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस अम की वजह से हसा छु अत कुन अट्रैक्ट गसन अगो अत कुन बे छु इलेक्ट्रॉन्स यम आसन छु यम हसा छु पानवन ति यानी पानवन ति हसा छु एकस अक यानी यमन दरमियान ति आसन क्या यानी का इफेक्ट आसा या पन्ने पान यमन एकस अक दरमियान हसा छु यमन ति फोर्स आसन अवै छिस वन यानी इस दपन छे देयर इज यानी अथ हसा छु आसन सम इनर शेल्स अत मज क्या इनर शेल्स हसा इनर शेल इलेक्ट्रॉनजन हज कत करन यानी कैस यानी गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस दरमियान हसा बाकी शेल्स अंदरम शेल्स वैलेंस शेल अलाव अत दरमियान अत मज क्या इलेक्ट्रॉन्स आसन और अत मज आसन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देम यानी युस युहुंद मौजूदगी आसन अतस यानी अत शेल मज तिकाज अत मज इलेक्ट्रॉन्स आसन और यमन इलेक्ट्रॉनन हज प्रेजेंस आसन कत मज ऑफ इनर शेलन मज यानी अंदरिम शेल्स यम आसन यमन मज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आसन इनर शेल इलेक्ट्रॉनन मज हज कत कर देयर विल बी सम यानी यमन दरमियान देयर विल बी सम क्या यमन रिपल्शन बिटवीन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स यानी युस हसा गयाव यानी अख हसा ओस यमन यथ दरमियान ओस अट्रैक्शन आसन मगर युस ये इलेक्ट्रॉन ओस तिकाज अस ओस पोड़मुत कि पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्जेस दरमियान यानी तिम बने अनलाइक चार्जेस यम हसा आसन तिमन हसा आसन अट्रैक्शन मगर येतन अस वुचन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यम बने लाइक चार्जेस तिकाज लाइक चार्जेस करन रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करन गो येल यमन दरमियान ते हसा आस इफेक्ट गो दैट मीन्स कि यम हसा यम इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन यम हसा पानवई करन क्या रिपल्शन हसा करन अवै वोन अस ए ड्यू
to the presence of inertial electrons yimas asan chu at maz hasa chu asan there will be some repulsion. There will be some at darmiyan hasa chu asan kya yani repulsion hasa chu yiman darmiyan asan kuman darmiyan between kat vano us inertial electronan darmiyan ak vano us inertial electrons और बेका दरमियान outer shell electrons हसा चासन यानी inertial electrons तो outer shell electrons यानी go that means कि येमिस electrons दरमियान ते हसा च आसन क्या यानी repulsion हसा च यमन दरमियान ते आसन और युस ये inertial electron तो outer shell electrons दरमियान युस repulsion आसन यानी युस यों जे repulsion आसन च अम सित क्या सा गो युस electron आसन outermost shell मस तिकाज येमिस रूज repulsion युस outer shell मस electrons आसन छु यानी या सा हेकोन क्या यी अंदर कुन लाइन यी नेबर कुन लाइन अत सूरतस मस क्या सा गो युस ये इलेक्ट्रॉन छु या सा हेकोन इस इजीली क्या करत यानी हैज टू गो आउट ड्यू टू रिपल्शन यानी या सा नेरी नेबर या ड्यू टू रिपल्शन इज द सिंपली ए ड्यू टू द रिपल्शन या सा आसन छु या सा रिपल्शन आसन छु कत दरमियान बिटवीन आख हसा वनो इस इनर्शियल और इलेक्ट्रॉन एंड बे वनो इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन यस आसन इनर शेल इलेक्ट्रॉन तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आसन छु और यस हसा अत मज आसन छु द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दपित क्या गो युस हसा नेबरिम इलेक्ट्रॉन आसन छु हैज टू गो आउट ड्यू टू कम थ्रू वनो इस ड्यू टू रिपल्शन यानी रिपल्शन जरी युस हसा ये इलेक्ट्रॉन छु या सा गस नेबर या सा नेरी नेबर और येली नेबर द्राव दैट मींस युस यमन दरमियान फोर्स आसन कत न्यूक्लियस त बे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दरमियान युस फोर्स आसन छु सु छन रोजन स्टेबल किहिन ते कैज ये छु गसन डिक्रीज ड्यू टू इनर शेल या वनो अस इनर मोस्ट रिपल्शन यस हसा गसन छु और अत दरमियान हसा छु गसन इंक्रीज और सु force increase gasun decrease gasun nucleus the outermost electrons due to inertial repulsion is known as shielding effect which is one that is called shielding effect or is the simply yus asa the force asan chu yus force asan kat ka darmiyan between the nucleus ak yus force asan nucleus the be hasa chu asan outermost electron yus asan outermost electrons the be nucleus दरमियान युस फोर्स आसन छु यानी is not stable यानी ये ना छु stable रोजन किहिन ते और ये क्या छु गसन तेले डिक्रीज यानी यह छु कम गसन और ये कम गो मगर कम थ्रू छु गसन ड्यू टू अमिच अत मच कमी यवन ड्यू टू कम थ्रू युस हसा इनर मोस्ट रिपल्शन आसन छु इनर मोस्ट रिपल्शन दपित क्या गो यानी तमिक मतलब गो युस हसा इलेक्ट्रॉन्स त इलेक्ट्रॉन्स दरमियान पानवे रिपल्शन छु यमन दरमियान और दिस इफेक्ट यानी सो इफेक्ट यत मज फोर्स तत न्यूक्लियस त आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दरमियान छु स्टेबल रोजन क्या और सु कम गसन युस हसा यमो रिपल्शन दरमियान अत इफेक्टस छु वनन दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट हसा आसन यानी दिस इज व्हाट वी कॉल दैट यानी दिस इज समवट कॉल्ड दैट या दिस इज समथिंग दैट आई कॉल इट शील्डिंग इफेक्ट हसा आसन अच्छ नाव दिवन यह हसा गो शील्डिंग इफेक्ट और अवै वोनस हे अगर हसा शील्डिंग इफेक्ट यूता ज्यादा गस आयोनाइजेशन एनर्जी गस कम गो इलेक्ट्रॉन युस हसा छु सो हेकोन अस इजीली नेबर कडित कम मज यानी यस हसा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन छ आसन आउटर मोस्ट शेल यस हसा आसन छ एम मज हसा हेकोन अस नेबर कडित और अवै मूजूब छ अस वन अवै मूजूब हसा छ अस वनन कि अमी मूजूब हसा छ अस कथ करन कि अस हसा दपन मोर इज द शील्डिंग इफेक्ट मोर इज द रिपल्शन और अमुक मतलब गो लेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स और लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक इट हसा वनो और अवै वोन अस यथ मज अवै वोन अस यानी मोर इज शील्डिंग इफेक्ट यूता हसा ज्यादा आसे शील्डिंग इफेक्ट आस यूता ज्यादा आसे शील्डिंग इफेक्ट अम सित क्या गसस हे मोर हसा आस तेले यानी ज्यादा सा आसे द रिपल्शन मोर इज द रिपल्शन और ज्यादा हसा आस अथ मज रिपल्शन यूता ज्यादा आस शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा आस रिपल्शन और यानी अमुक मतलब क्या गो हे लेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यस हसा सा आसे कम कथु कथु दरमियान अस दपो बिटवीन न्यूक्लियस एंड बे कमिश कत करन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनस दरमियान तो बे न्यूक्लियस दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सह कम और अम सत क्या गो रिजल्ट्स यानी लेस एनर्जी यस रिजल्ट्स लेस एनर्जी इज नीडेड यानी कम एनर्जी लगे जरूरत टू ब्रेक इट यानी ये ब्रेक करने खतर यानी कम एनर्जी हसा पे अस जरूरत गो यन तामत क्या कोर डिस्कस अस वुच कि वनिस तामत यानी यम तसा वनिस ताम फैक्टर्स यम अफेक्ट करन कत मज यानी आयोनाइजेशन एनर्जी मज अम पे ब्या नो पार्ट पढ़ुन दैट इज कॉल्ड यानी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ब्या पॉइंट पढ़ान इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और तमिक फैक्टर्स कुस कुछ अत मज अफेक्ट करन और तम पत तुलो केमिकल बॉन्डिंग करो गोडनेथ लकुट मकुट रिवाइज इस पतिम हन वनिस तामत पोड़ वनिस तामत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोप यम हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यह एक्सेप्शनली स्टेबल और दैट मीन्स कि यानी ज्यादा एनर्जी जरूरत लगन इलेक्ट्रॉन नेबर करने खतर गो अवे दोप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी यीचा ज्यादा स्टेबल तमिस ज्यादा एनर्जी जरूरत लगन नेबर कड़ने खतर कम स्टेबल तमिस कम लगन जरूरत और अम पत कर कत शील्डिंग इफेक्ट अस दोप शील्डिंग इफेक्ट अस दोप आयोनाइजेशन एनर्जी यह इनवर्सली प्रपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्टस गो रिजल्ट क्या गो अस दोप हे यानी क्या वजह क्या दलील यह क्या वजह अस दोप न्यूक्लियस ऑफ द एटम प्रोटॉन्स दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स और यम अत अंदन शेल्स तिमन मज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स वन इलेक्ट्रॉन्स और यम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड और यह क्या करन कम यह नेगेटिवली चार्ज्ड आयन पानस कुनत बाइंड थावन करित यह पानस कुनत रटन और ये पानस कुनत रट यानी यमन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस तिकाज अस पोर्मत लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और यह अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर मगर ये वुचन यानी न्यूक्लियस तो आउटर मोस्ट शेल दरमियान अत मज क्या इनर मोस्ट शेल्स और इनर मोस्ट शेलन मज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स वन इलेक्ट्रॉन्स और यानी इनर मोस्ट यानी वन यून मौजूदगी इनर शेलन मज इलेक्ट्रॉन